Sahabat Sonora, selamat pagi. Salam jumpa di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Program yang hadir setiap Rabu pagi di Sonora Jakarta dan Sonora Network. Langsung saja kita jumpai Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Siska dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air ya. Apa kabar? Luar biasa ya. Dan kemana aja? Minggu lalu sempat ke Timor Leste ya, jadi training di Timor Leste dan makanya kemarin tuh kita nggak sempat membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Sonora ya. Tapi hari ini kita kedatangan tamu spesial Mbak Siska. Dan tentu saja teman-teman sahabat Sonora juga ingat ya, minggu lalu kita membahas mengenai gratitude. Kita membahas mengenai kekuatan rasa syukur ya. Oleh karena kadang-kadang hidup kita kan tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Sebagai seorang salesperson udah berjuang, tapi ternyata sales targetnya belum tercapai ya. Selama Anda sudah melakukan yang terbaik, siang dan malam bekerja keras, ya hasilnya ya kita serahkan ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Tetapi sahabat Sonora, tadi saya diperkenalkan sebagai Theocentric Motivation, Sales Trainer, tetapi juga ada leadership di dalamnya. Dan juga kita berbicara mengenai improving organizational performance, bagaimana meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan ya. Jadi Mbak Siska, hari ini kita khusus berbicara mengenai leadership atau kepemimpinan, dan itu berhubungan dengan kinerja perusahaan. Karena Mbak Siska, perusahaan yang berhasil pasti punya strategi yang baik. Pasti. Tetapi perusahaan yang punya strategi yang baik belum tentu berhasil. Kok bisa? Ya, karena ternyata kan ada tahapan-tahapannya. Ada yang namanya strategic formulation. Jadi strategi itu dibuat. Tidak semua perusahaan punya, makanya tidak semua perusahaan juga berhasil. Tetapi kalaupun strateginya sudah dibuat, belum tentu bisa dieksekusikan dengan baik. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Jadi fokus hari ini adalah bagaimana sih yang namanya eksekusi itu bisa dijalankan. Dan itu mulai dari tentu saja level CEO, turun kepada directors, turun kepada middle management, general manager, dan manajer-manajernya. Jadi hari ini kita berbicara khusus mengenai tema kita strategic leadership. Ya, strategic di leadership itu, dan nanti kita berbicara mengenai the type of leadership required to execute strategy. Jadi apa sih yang mesti dilakukan supaya strategi yang sudah dibangun, dan itu bisa berbulan-bulan membangun strategi yang baik ya. Dan kan sayang sekali kalau ternyata dieksekusinya menjadi gagal ya. Dan itu yang kita bahas, dan kita kedatangan tamu spesial. Saya kenal beliau sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, kira-kira begitu ya. Waktu dulu saya mengambil MBA di IPMI Business School, dan saya bacakan dulu profil beliau ya, supaya sahabat Sonora juga bisa lebih mengenal lebih dekat ya. Jadi sahabat Sonora, tamu spesial kita hari ini adalah Pak Krishnan Rajendran, dipanggilnya Pak Raj. Dan ini beliau adalah seorang learner, consultant, learning facilitator, dan juga dulu pernah bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya. Beliau adalah member of the faculty at IPMI International Business School, facilitates courses in leading organizational dynamics and knowledge-based economy to the executive MBA class, engage with the Ministry of Finance as senior change management specialist. Jadi beliau itu membantu departemen Kementerian Keuangan sebagai senior change management di sana. Member of the certification board of the Enterprise Risk Management Academy di Singapura, dan on the editorial committee of the People Science, a journal dedicated to HCM and leadership in government, published in USA. Juga sebagai co-author dari buku-buku dan beberapa chapters, buku-buku manajemen khususnya ya. Also written numerous papers, jadi menulis artikel-artikel akademik begitu ya. Has an MBA dan dulu menyelesaikan kuliah dulu di Case Western Reserve University Amerika Serikat ya. Beliau sudah lama di Indonesia, 20 tahun. Juga menikah dengan putri Indonesia, orang Indonesia. Tetapi hari ini beliau lebih
lebih nyaman untuk menyampaikan ide-ide di dalam bahasa Inggris. Di training-training kami juga memang beliau prefer untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris, walaupun beliau sangat mengerti bahasa Indonesia ya. Tadi kan Mbak Siska juga sudah bicara bahasa Indonesia, tetapi kan mungkin lebih menyampaikan ide secara formal, menyampaikan dalam bahasa Inggris. Tapi sahabat sonora tidak perlu takut, nanti kita akan terjemahkan beberapa poinnya, jadi pasti bisa mengikuti ya. Dan kalau mau bertanya sahabat sonora pun bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi silakan bisa lewat SMS di 0812 112 9200 atau bisa mention @sonora_fm92 atau bisa telepon kami ke 0216337783. Saya masih punya beberapa hadiah buat sahabat yang sudah bergabung. Oleh karena itu, sampaikan apa yang ingin Anda teruskan kepada Pak Eloy ataupun kepada narasumber istimewa kami, Pak Raj, di 0812 112 9200. Tetap bersama Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Sahabat Sonora, kita lanjut lagi masih di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan bagi Anda yang mau bertanya selama program ini berlangsung, silakan sahabat Sonora. Nanti ada 3 di antara Anda yang akan mendapatkan buku Eloy, Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia. Dan kita langsung saja ke topik kita pagi hari ini, Pak Eloy dan narasumber istimewa kita. Ya, betul sekali. Jadi sahabat Sonora, sekali lagi strategic leadership itu adalah tema kita hari ini. Dan ini berbicara mengenai bagaimana memastikan bahwa strategi perusahaan yang sudah disusun dengan baik itu bisa dieksekusi juga dengan baik sehingga perusahaan menjadi maju dan berkembang ya. Nah, kita sapa dulu. Pak Raj, thank you for joining us this morning. Oh, it's a pleasure. Thank you very much. Dan apa kabar, Pak Raj? Baik. Kabar baik. Rumahnya jauh dari Cibubur, harus datang ke studio dan juga tempat tugasnya ada di lapangan Banteng gitu ya, Pak Raj ya? Wah, ini perjalanan yang jauh ya. Iya, betul sekali. Pak. Makanya kita sangat menghargai dan Pak Raj, we have some question for you this morning. If you can please elaborate more and explain to us, Pak, to our listeners about strategic leadership. What is strategic leadership? Apakah itu yang namanya strategic leadership, Pak Raj? Strategic leadership is managing both the strategy formulation and the strategy execution process, so that the performance of a company can be improved and value can be enhanced to the shareholders and the stakeholders of the company. Jadi ini tentang bagaimana memastikan bahwa memformulasikan strategi perusahaan dan mengeksekusinya itu prosesnya bisa berjalan dengan baik sehingga perusahaan bisa berkembang ya Pak ya. And you say it is a very important leadership. Is it tools or? It's a process. It's a process of leadership. See, what has happened today is that we do not pay much of an attention to strategy. Okay. Most companies have given the function of strategy to a certain unit called the strategic planning unit. And the strategic planning unit devises strategy according to what they think strategy is. Yes. But what is required is the CEO and the board of directors to take an active part in formulating the strategy, as well as ensuring that that strategy is executed properly, so that the company can derive value. Okay. Jadi Pak Ras menjelaskan banyak perusahaan yang belum betul-betul menjalankan perusahaan dengan strategi yang tepat. Kalaupun ada perusahaan yang memiliki strategi, itu biasanya diserahkan kepada strategic planning unit. Jadi ada orang-orang, mungkin 2-3 orang atau berapa orang di unit itu yang berpikir mengenai strategi. Tapi Pak Raj menyebutkan bahwa ternyata harusnya itu mau dari CEO, board of directors yang mengambil aktif parts-nya ya, mereka aktif untuk memformulasikan strateginya dan memastikan bahwa strategi itu dieksekusikan dengan baik. Very, very true. Dan silakan. And strategic leadership doesn't mean that it is confined to the board of directors, the CEO. It can come 1 or 2 levels below. So it can be at the general manager's level, it can be at the manager's level. And that is where the shift from tactical
leadership to strategic leadership takes place. Jadi ternyata strategi itu tidak berarti hanya boleh datang dari level CEO dan BOD ya Pak Raj ya. True. Dari GM, dari manager level juga diharapkan bisa bisa juga memikirkan strategi-strategi, dan disitulah ada yang namanya nanti perubahan dari tactical leadership kepada strategic leadership. Very true. Very true. Now, if you talk about strategic leadership, it is a multifunctional work. It involves working through other people. Okay. Consideration of the entire enterprise rather than just a subunit. And it requires a managerial frame of reference. So what a manager does essentially should be built into that. Strategy should be built into the managerial process. Yeah. And strategic leadership requires the ability to anticipate, envision, maintain flexibility, empower others to create strategic change. All these aspects are necessary when we talk about strategic leadership. Jadi strategic leadership itu tidak hanya berbicara mengenai satu unit ya Pak ya, tetapi itu berbicara akhirnya the whole organization. True. Dan yang dibutuhkan adalah mengantisipasi dan bahkan envision, melihat jauh ke depan. Gitu ya Pak ya. Very true. Juga maintain fleksibilitasnya. Maintain flexibility in what terms, Pak Raj? Flexibility in terms of changing the organization. If the external environment requires you to change, you have to be flexible enough to change in terms of, say, your systems, your structure, your people, their competencies, etc. Jadi perusahaan itu mesti selalu sedia dan bisa mengelola perubahan termasuk dalam bidang IT sistemnya dan strukturnya juga ya. Yes. Oke. Baik, jadi leadership sesuatu yang semakin hari semakin menarik sahabat Sonora, dan pertanyaannya kepada Pak Raj adalah why is it becoming so important today, this strategic leadership? Very true. I think it's becoming important for a number of reasons. The most important reason that we need to think about is that we are not able to achieve the potential that every organization has to achieve certain things. Now, research done by the Harvard Business School in 2005 and confirmed only last year says that most organizations are losing about 37% of their performance potential. Wow. And they are able to get just 63% of what they aim to get. Now, this happens because of a number of reasons. We can categorize it into three. One is creating strategy, which means formulating strategy. The second aspect is communicating strategy. And the third aspect is leadership. The leadership itself is contributing to that. Okay. Now, if you look at strategy creation, what we find is that there are inadequate or unavailable resources. Resources in terms of, say, finances, money, resources in terms of people, resources in terms of methods, systems, etc. Those are not available to support the strategy. The second aspect is communication. Very poor communication of strategy itself takes place. Actions required to execute, not clearly defined. How are you going to deploy all your objectives and KPIs to levels below? Those things are not clearly spelled out. And then accountability is not fixed. Accountability. Who will be responsible for delivering which KPI? That's not fixed. What are the projects to be taken up? What are the strategic initiatives to be taken up and executed during the 1 year period of, say, organization's life? Then, of course, leadership. Leadership does not seem to play a key role in this. Execution is blocked by organizational silos in culture, which means that there is no value chain formed within the organization. Inadequate consequences or rewards for failure or success, poor senior leadership, uncommitted leadership, and unapproved strategy.
All these are aspects which are contributing to organizations failing to realize their potential. Wow. Sahabat Sonora, jadi yang sedang kita bicarakan ini adalah Harvard Business Review pada tahun 2005 dan nanti kemudian beberapa tahun kemudian itu juga akhirnya mendapatkan hasil yang sama bahwa 37% dari potensi perusahaan itu sebetulnya gagal untuk dicapai. Hanya sekitar 63% potensi kemungkinan untuk berhasil itu didapatkan oleh perusahaan. Dan ada beberapa alasan. 3 alasan yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Raj. Itu yang pertama adalah dari sisi strateginya, creation strateginya sendiri yang belum baik, ya. Tapi yang kemudian strategi sudah dibuat. Yang kedua, komunikasinya. Jadi mengkomunikasikan kepada tim, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan tentang strategi itu. Dan yang ketiga adalah bicara mengenai leadership. Nah, leadership ini adalah bagaimana middle management ke atas itu ya tentu sampai ke CEO itu memastikan bahwa strategi yang sudah dibuat itu berhasil. Jadi ini yang sedang kita bicarakan. Bagaimana kemungkinan 37% potensi itu bisa diraih oleh perusahaan. Ada 3 hal yang mesti dilakukan. Tentu saja adalah strateginya mesti dibuat, kemudian dikomunikasikan dengan baik, dan yang ketiga adalah leadershipnya mesti jalan. Dan itulah fokus kita pada hari ini, khususnya mengenai leadership. Strategi leadership yang ketiga itu. Iya, Pak Eloy, saya boleh tanya kan? Iya, silakan. Lantas bagaimana kalau kita mau sudah tahu nih ya, Ya. seperti apa pentingnya leadership strategik ini, Ya. strategic leadership ini pada saat ini, Ya. tetapi kalau kita ingin melakukan tantangannya seperti apa nantinya? Nah, itu dia. itu. Betul. Ya, sahabat Sonora, kita nanti akan tunggu jawaban dari Pak Raj. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bergabung lewat nomor SMS Sonora di 0812 112 9200 atau mention @Sonora FM 92. Tetap di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Sahabat Sonora, terima kasih tetap bersama kami di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan untuk Anda yang baru saja bersama kami, topik kita pagi hari ini adalah Strategic Leadership. Dan bagi Anda yang sudah berpartisipasi, nanti ada 3 di antara Anda yang akan mendapatkan buku dari Pak Eloy, yaitu Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia. Kita lanjut lagi, Pak Eloy. Kita lanjut lagi. Jadi ini semakin menarik ya, Mbak Siska. Tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu strategic leadership dan mengapa penting ya. Dan sahabat Sonora yang baru bergabung, tamu spesial kita hari ini adalah Pak Krishnan Rajendran. Beliau adalah faculty member di IPMI International Business School dan juga sebagai seorang Senior Change Management Specialist di Kementerian Keuangan ya. Dan ada banyak lagi tapi itu yang paling simpelnya begitu. Ada banyak lagi yang bisa kita bacakan. Jadi kita lanjutkan. Sekarang kita mau berbicara sahabat Sonora mengenai apa sih tantangannya untuk menjalankan strategic leadership ini. Dan yang kedua itu berbicara mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh seorang manajer, seorang GM, bahkan sampai level director dan CEO supaya bisa betul-betul menjalankan strategic leadership ini. Yang artinya adalah memastikan eksekusi suatu strategi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik ya. So Paraj, the next question is for us to elaborate the major challenges a strategic leader faces today. Right. Leaders all over the world face 3 major challenges today. Yeah. The first one is, how do we execute strategy? Yes. The second aspect is, how do we engage talented people within the organization to help us to execute the strategy? Yeah. And the third aspect is, how do we create a global mindset amongst our people? Wow. Now, all these 3 aspects have become very important today, even in the Indonesian context. Jadi sahabat Sonora, yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pemimpin-pemimpin perusahaan di seluruh dunia hari ini adalah, Paraj menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah executing strategy, yaitu tadi mengeksekusi strategi yang ada. Yang kedua, engaging talent. Ini mengenai bagaimana mendapatkan orang-orang terbaik bekerja di dalam sebuah perusahaan untuk mengeksekusi strategi yang ada. Dan yang terakhir adalah creating a global mindset. Nah, ini mengenai bagaimana sih kita ini bisa berkompetisi secara global. Maybe we can elaborate one by one of these, Pak. Right.
Strategy execution means how do you convert the strategic objectives and KPIs at the corporate level to levels below. How do you monitor that? How do you review that? How do you appraise the performance of people? And how do you motivate them to perform better? And at the same time, how do you improve the competencies of people so that they can work on their KPIs and deliver the targets that are expected of them? Jadi eksekusi itu adalah bagaimana memastikan bahwa strategi yang sudah ada itu bisa dijalankan, dan itu bagaimana memonitor orang-orang yang mengerjakannya. Berarti level di bawah kita, bagaimana kita bisa mereview hasil kerja mereka, bagaimana memastikan bahwa KPI mereka itu terukur dengan baik, bagaimana memberikan reward, appraisals, penghargaan kepada orang-orang yang bekerja dengan baik. Itu berbicara mengenai executing strategy. Right. Now, about engaging talent, you say it is one of the challenge today. Can we go in detail about that? Now, talented people are very rare all over the world. If we go searching for people to fill up key positions in the organization, we do not seem to find them today. Yes. And that has become a major challenge for organizations. Now, one thing is attracting talent. Attracting talent. We need to source out talent from certain places and bring them to the organization. How do we sell the organization to those people so that they are attracted to join the organization? The second aspect is how do we motivate them and maintain them within the organization? And how do we retain them and see that they do not leave our organization and go elsewhere? Yeah. Now, these are the three challenges that we face when it comes to engaging talented people within organizations. Ya, jadi sahabat Sonora disampaikan bahwa untuk mendapatkan orang-orang terbaik bekerja di sebuah perusahaan itu adalah tantangan besar saat ini di seluruh dunia. Karena tentu saja semakin hebat seseorang dia juga pasti milih-milih ya. Jadi attracting talent untuk mendapatkan mereka, apa sih yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan sehingga mungkin brand perusahaan itu menjadi tempat yang dicari oleh orang-orang hebat ini. Dan setelah mereka masuk, bagaimana memotivasi mereka supaya mereka tetap bertahan. Jangan sampai mereka sudah masuk 1 tahun kemudian mereka keluar lagi. Jadi attaining talent itu juga salah satu tantangannya. Jadi mendapatkan orang hebatnya tantangan, dia sudah masuk mempertahankannya juga tantangan. But is there something that can be done by organization in doing this, Pak? The first thing that organizations should think about is, talented people are looking for challenges. First thing. Yeah. The second aspect that organizations should be considering is how do we brand ourselves so that our place, our company looks exciting for people to come and work with. So that employer branding is an important aspect of it. The third aspect that comes in is how do we socialize these people into the organization? What type of onboarding activities we have? What type of induction activities or orientation activities we have so that they are able to socialize themselves into the organization and are able to start contributing to the organization's performance. Yes. And then there comes the aspect of giving them challenging work. Yeah. Work that is challenging enough for them to be engaged in an intrinsic manner. Intrinsic manner, yeah. Right? That's absolutely important. So that intrinsic motivation which an individual has comes out, and the person is dedicated to doing his job in an excellent manner. Yeah. And that he's able to do it on a daily basis, day after. Jadi sahabat Sonora, bicara mengenai mempertahankan talent yang hebat, orang-orang yang hebat dalam satu perusahaan, para sudah berbicara mengenai 5 hal ya. Jadi yang pertama itu berbicara mengenai mereka membutuhkan challenge. Jadi mereka diberikan tantangan-tantangan. Karena orang hebat ya pasti butuh tantangan. Yang kedua ini juga berbicara mengenai branding. Bagaimana satu perusahaan itu membrandingkan dirinya sehingga orang-orang mau masuk ke dalam. Dan yang ketiga itu berbicara mengenai socializing ya. Berbicara mengenai onboard
ketika orang-orang datang apa yang diberikan sehingga mereka bisa mengenal perusahaan lebih lagi ya. Dan tentu saja ya sekali lagi ini berbicara yang terakhir intrinsic motivation sehingga mereka bisa lebih termotivasi dan itu adalah program-program yang harus dijalankan dan tentu saja pasti membutuhkan komitmen dari top management ya. What about creating a global mindset, Pak Raj? Now, when we talk about a global mindset, it doesn't mean that we are talking about global competition. Okay. No. What we are trying to say is that even domestic companies, Ya. they have to be in touch with what is happening in the world. In some way or the other, they are connected to the world. Maybe they are exporting their products, Yes. or maybe they are importing products from outside which become raw materials or whatever knowledge that they need to have Yeah. to run their organizations. So we are talking about a touch with the world, Oh ya. wherein organizational managers are able to have a wider vision Ya. than what they have today. Ya. They are able to think in a more with a more systems perspective. Ya. They are able to think about what is happening elsewhere in their industry, Yeah. in other countries, Ya. relating to their work, Ya. and they are able to get that knowledge and use that knowledge in order to carry out the processes Yeah. and make decisions. So that type of perspective, Yeah. wider perspective, is needed, and that is called the global perspective. Jadi sahabat sonora, ternyata berbicara mengenai global mindset, global perspective ini tidak hanya berbicara mengenai persaingan global ya. Perusahaan-perusahaan lokal juga membutuhkan seperti ini ya. Mungkin mereka import barang atau mereka ekspor barang, tapi yang paling penting adalah bahwa orang-orang di dalam perusahaan ini itu mereka punya mindset, pemikiran, cara pandang, worldview yang tidak terbatas pada kotaknya saja. Jadi di industri yang mereka gelutin, mereka tahu apa yang terjadi di luar sana, sehingga mereka bisa melakukan perubahan-perubahan jikalau dibutuhkan dan mereka bisa mengikuti perkembangan pasar. Nah, justru pertanyaannya sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa dalam perusahaan Anda, sahabat sonora, bisa hadir orang-orang seperti ini. Nah, itu pertanyaan kita berikutnya dengan Pak Raj. Nah, about how to make sure that these people can be built, developed in organization, Pak. That will be our next question on the next segment. Jadi tolong disiapkan ya Pak Raj ya jawabannya. Dan bagi para sahabat sonora, kita akan kembali sesaat lagi. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku di Sonora Network. Ya, sahabat sonora, tidak terasa kita sampai di segmen terakhir dari program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and performance consultant dari Capstone Consulting. Dan kita masih bersama tamu istimewa kita, Pak Krishnan Rajendra atau Pak Raj, sampai pukul 8 nanti. Pak Eloy. Sahabat sonora, jadi ini semakin menarik, kita langsung bertanya kepada Pak Raj. Bagaimana membangun global mindset di dalam satu perusahaan? How can we develop? How can we build that global mindset within an organization? Now, the first thing that we need to consider when we talk about global mindset is what is happening in our industry. Yeah. What is happening in our industry, not just in Indonesia, but what is happening in our industry elsewhere in this world? Which are the major players in that industry? Yeah. What are they doing? Yeah. So we have to get to know the industry as such in a global way. Second aspect is each one of us, each of the managers have an area of specialization. Yeah. Now, what is happening in that area of specialization in other countries, Yeah. in the various universities? What is the latest knowledge in that particular field? Yeah. That is another aspect that we need to be bothered about. The third aspect is the cultures of different countries with whom we have a dealing. So if you are doing business with a country X, we need to know more about the history of that country, the culture of that country, or the cultures of that country. Yeah. How do people behave in that country? Yeah. How do their bodies talk? Yes. What are the gestures that they use? Yeah. How do we understand those gestures? Yes. And then what are the do's and don'ts Yeah. in terms of behavior?
Yeah. So these are aspects that we need to know, especially if we are having dealings with other countries, or we have a potential dealing with another country. We have a plan to deal with other countries. Ya. Jadi sahabat Sonora ini berbicara tentang ya sebagai manager, GM, director dari sebuah perusahaan perlu memperhatikan 3 hal. Jadi ini memperhatikan bukan hanya apa yang terjadi di industri di Indonesia, tapi apa juga yang terjadi di industri yang sama di luar negeri. Termasuk di dalam spesialisasi Anda, tentu saja mengenal apa yang ada berkembang, latest knowledge di perusahaan-perusahaan lain di luar negeri, di mana Anda berbisnis tentunya, dan juga dari research terakhir dari universitas ternama, dan tentu saja culture ya, jadi budaya dari negara di mana Anda sedang berbisnis. Tentu saja ini membutuhkan willingness, keinginan untuk terus belajar. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Raj, karena waktunya terbatas, Pak Raj. How does a leader exercise strategic leadership? Ini tentang bagaimana sih seorang pemimpin itu, apakah dia seorang CEO, directors, GM, dan managers, itu bisa menjalankan, bisa melakukan, menghidupi yang namanya strategic leadership ini? The first thing, of course, determining the strategic direction. The vision of the company, the mission of the company. Yeah. In which direction would he like to take the company to? Would she like to take the company to? And the next aspect that comes up is, have we got the core competencies needed to execute that vision? So we need to talk about the core competencies. Yes. Do we have them? If we do not have them, where do we get them from? Third aspect is developing human capital. Yeah. When I say developing human capital, it means that developing the core and enabling competencies of people so that they can execute strategy through the KPIs. Sustaining an effective organizational culture. Yeah. Now, a culture that is aimed at creating performance, delivering performance. Yeah. So essentially, a business organization exists to perform, and the culture we talk about is a performance culture. Emphasizing ethical practices. Yeah. Now, that will take us in the right direction. Establishing balanced organizational control so that we are able to monitor and control the activities that are going on in the organization. Ya, banyak juga ya Mbak Siska yang harus dilakukan. Makanya ternyata menjadi seorang leader itu nggak gampang juga ya, apalagi memimpin sebuah bangsa. Betul. Jadi sahabat Sonora, yang disampaikan oleh Pak Raj itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang leader? Yang pertama tentu saja mesti punya mission, vision, direction, arah yang jelas untuk perusahaannya ya. Yang kedua itu core competencies. Jadi core competencies itu tentang apa sih yang dibutuhkan gitu ya Pak Raj ya? To drive the strategy, to deliver the strategy. Oke, untuk menjalankan strategi itu, jadi apakah kita sudah punya resources-nya? Kalau tidak, dari mana kita mendapatkan kompetensi-kompetensi itu? Dan ketiga itu develop human capital. Jadi bagaimana kita membangun sumber daya manusia dalam perusahaan kita. Kemudian berbicara mengenai culture juga penting sekali, performance culture di dalamnya. Dan yang terakhir bicara mengenai balance tadi ya Pak Rasya. Jadi balance bagaimana strategi yang ada di perusahaan itu bisa balance di control and monitor. Oh, control and monitor and control. Can we go more in that monitor and control? Now, if you are going to give a set of KPIs, we need to have a monitoring and control mechanism. And that monitoring and control mechanism could be periodic reviews, corrections. If someone is lacking in performance, you try to find out the reason why. And if it relates to certain competencies, we try to develop those competencies. If it relates to lack of motivation, we try to see how we can intrinsically motivate that person apart from giving him rewards. So these are the mechanisms that we have in place. Jadi sahabat Sonora, ini berbicara tentang bagaimana kita bisa memonitor orang-orang yang ada di dalam perusahaan ya, memastikan kalau KPI-nya bisa berjalan dengan baik, kalau dia punya kompetensinya bagus, kalau belum berarti kita mungkin perlu memberikan dia training-training, intrinsic motivation-nya juga mesti dibangun, dan harusnya itulah yang dilakukan oleh seorang manager, itulah yang dilakukan oleh seorang GM, directors, dan
ya mungkin bahkan sampai CEO level ya. So that's what should be done by this leadership, Pak. Start from mission, vision, core competency, developing human capital. Very true. That's what the leader has to be concerned about. Ya, jadi harusnya itu yang dijalankan. Betul. Ya. Dan mungkin kalau kita bicara tadi kan Pak Eloy mengatakan tidak hanya di perusahaan, mungkin di bangsa ini juga seperti itu ya. Betul Strategic sekali. leadership ini semakin menarik. Tapi sayangnya waktu kita terbatas, Pak Raj dan juga Pak Eloy. Kesimpulan, Pak Eloy? Oh ya, baik Pak Raj. Jadi, so what are the qualities of a strategic leader, Pak Raj? Apa sih kualitas apa, keterampilan, kemampuan apa jadi yang harus dimiliki oleh seorang yang dikatakan strategic leaders ini? We talked about strategic leadership. We talked about what a strategic leader should be doing. Yeah. But ultimately, it requires a certain set of skills. Yeah. Those skills are, first of all, he needs to be able to anticipate. Anticipate means he's going to sort of have a feeling of what is going to happen. Yeah. And that could be, that we could call it forecasting. Yeah. We could call it setting a vision and trying to achieve that. He should be able to challenge the status quo. Yeah. Because we are involved in a game of change, he has to challenge the status quo so that we can move on. Yeah. The third aspect is he should have the skill to interpret everything that is coming into the organization. Yeah. Externally what is happening, internally what is happening, how is it going to either help him to execute strategy or be a hurdle. He should be able to interpret those signs. Yeah. Fourth aspect is be a very good decision maker. Taking all the information and using his own intuitive skills to take decisions. Yeah. He should be able to align the organization and its various elements and components. Yeah. And he should be able to learn from his experiences. Yeah. He should not be able to commit mistakes. Yeah. Mistakes are a way of learning. Yeah. So he should be able to learn from those mistakes. Wow. And learn from the successes too. Ini rasanya kesimpulannya dari Pak Raj ya kali ini. Ya, kesimpulan dari Pak Raj dan sahabat Sonora, kami tahu nih waktunya cepat sekali, tetapi saya ada rencana bersama dengan Pak Raj melakukan training untuk leadership, strategic leadership ini pada bulan Agustus minggu kedua atau minggu ketiga. Bagi sahabat Sonora yang ingin mengenal lebih jauh bisa ke www.eloyzaluku.com, www.eloyzaluku.com. Nanti kami akan kirimkan bahan-bahan dan kami kirimkan informasi lebih jauh. Karena waktunya sudah habis ya, Mbak Siska. Iya, Pak Raj ini terima kasih banyak sudah hadir di Sonora. Ya, terima kasih. Sukses terus juga untuk tim favoritnya Brazil ya Pak Raj ya. Suka bola juga ternyata. Ya, benar-benar. Thank you so much Pak Raj for joining us. Thank you, Eloy. Thank you. It's been a pleasure. Iya, dan sahabat Sonora, kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga semua apa yang sudah kita sampaikan bisa menginspirasi Anda semua. Baik sahabat Sonora, Randy dan saya Siska. Saya Eloy katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling.